तासिङो गोमा कल फाइखांगेबा किसा काट ngै थांगा हायनि बागिनो जों IPFTO तङैबो सेम बिशाल देबरमा हायकेनो खायनाय जे तिप्रा मथा तंमाने हायकेनो हायनि बागै आं चिनि नतन बाजार मालबासानि लुकुरंनो आं कयनाय नरक जतनो सहযোगिता रदि प्रणब बसराय काहामनो बब काहाम बब जों हायकेनो सामखायो जों काहामनो के काहामनो जों लगी मारनाय गे आपनि बागै आं अन्य पार्टीनो तो तामसाया सानाय साया बनो तो नरक जतनो नुगै तंगो ग्राउन्डनो जे काम खायनाय जों बनो लगी मारनाय ग्राउन्डनो काम खायानो तो जों ताङै लगी रनाय आं बिशाल देबरा मरैया ता हायनि बागैनो आं तो सुजा सुजा सानाय और आसे गुरो गइबो साना करै ताखुग्रक सिनि सारा त्रिपुरानि जारा आनि निउज नाय तंनाय बा फेसबुक लाइव नाय तंनाय र नरक जतनो IPFTO नो पायरानान चेष्टा खायदि आं अमन कायसे सानाय तमानि हिनगांके आं कुनो पार्टी नो तो जाया साया बा सानाबो थाया हायपानो काहामनो जों मानायनाय गोरा खालायनानै मानायनाय आं त्रिपुरालेण्डनि बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि अकगले साना थाया ग्राउन्डनो जारा काम खायनाय बसे ननो तैनाय हिनगांके कुसुक महलो तमा खायतं बनो नोंबो सिना नाया आंबो सिना नाया आं बिशाल देबरमा त्रिपुरा मथा खायप्रो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानाय हिनि दे काम खायबा ना आनि चिनि एरिया चिनि कन्स्टिट्युएन्सि चिनि अमावसे जों बाहायके डेभलप खालायतिसने बनस नां के बनो नायनो थाङा के जों बर' काहामबो नां बय बाक्सा साव टिकेट मायानि बागै टिकेट मानथों मायाथों आमो इम्पर्टेन्ट आनिबो जरा सकपायनाय टाइम सकपायनाय आफोरावबो जोंबो फुनुगै रनाय आबनि बागैनो काहामपा नोंथों हामियापा नोंथों अ टाइमाव जों IPFTO पार्टीनो जों लगिरदि कायसानो जों वालाय सुलायतांदि जायाता सादि चिनि IPFTO जों नुखा आगिबो तागबो नुखा जों जतनो लगिरि नायखा जों 2013 सिम लगिरि फेमनि जोंबो नुगैनो फायखाबले साजांनायले गोबां मानसि दङ हायफान आं साया कारण सागांके मासा मासा नेता रंनि लिडार्स रंनि MLAs रंनि नखरि फायनाय हायनि बागै आं बतरन आं बरनो सायाबो सानथाया बर पार्टी बा जे फानो खालायमानो बा खालायखा अब इम्पोर्टेन्ट के निनि बिजन नाहार मुं बनस जों बाहायके काहामके तैनाय जे लिडार बा जे निनि कैंडिडेट बा जे निनि अमंनाय बरफ एरिया नो काहाम खालायदि एरिया नि बागै कक सादि पाब्लिक नि गानाव तंदि सुरु जतनि बागैनो तंदि हायजे गे अ जागाव सानाय চিনি নতুন বাজার মালবাসানি তৈরি আমি বাঙালিদেরকেও বলবো আমাদের মুসলিম ভাইদের চাকমা ভাইদেরকেও বলবো আমরা আপনাদের জন্য অনেক কাজ করেছি বা করেই যাব আগামী দিনও করে যাব আপনারা এনি টাইম আমাকে পাও ভালো জায়গাতেও পাও খারাপ জায়গাতেও পাই তার জন্য আমি চাই এইবার আপনারাও দেখে দাও বিশালের কত পাওয়ার বিশালে কত মানুষ ভালোবাসে আর আগামী দিনেও আমি আপনাদের জন্য কাজ করব আমাদের বাঙালি ভাইদেরকেও কাজ করব মুসলিম ভাইদের লাগেও কাজ করব আর চাকমা ভাইদেরকেও সবার জন্য কাজ করব কিন্তু তাই এই টাইমে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই এইবার আপনারা নতুন বাজার মাল বাসা তে অলরেডি IPFTOর বুট আছে প্রায় 8,900 আগে এখন আর মাত্র 3,000 বুট লাগে তাই অন্য পার্টির কথা তো এটা আপনারাও জানেন তাই আর 2-3 হাজারের জন্য আপনারা বুট দিয়ে জয়যুক্ত করুন প্রণব ত্রিপুরাকে এটাই আমি বলবো আমি আপনাদেরকে আমি সাহায্য করব ফার্স্ট টু লাস্ট টাইম পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে থাকব আমি কোনো আমাদের বাঙালি ভাই মুসলিম ভাই চাকমা ভাইদেরকে আমি কোনো দিন ছেড়ে যাব না
যতদিন বিশাল দেববর্মা পার্টিতে থাকবে ততদিন যত মানুষ হাসুক না আমারে এখন তীব্রামথা সেরে যাচ্ছে বলে কয়েকজন আমাকে গালিও দেবে না, রিয়েলিটিতে আপনারাও কানবে। রিয়েলিটিতে আমরা 2013 থেকে কাজ করেছি মহারাজার সাথে, এখন পর্যন্ত কালকে পরশুদিন পর্যন্ত আমি তীব্রামথাতে আছি। কেন আমি তীব্রামথা সেরে আমি আইপিএফটিতে যোগদান দিয়েছি, কারণ কাজই থাকবো। পার্টি এখন ইম্পর্টেন্ট, কে কোন মানুষ কাজ করে তা ইম্পর্টেন্ট। আমরা লোকেলে থাকবো, আমরা নতুন বাজার মালবাসার লোক, করবুক সাব ডিভিশনের লোক, আমরা এখানেই থাকবো। সকাল হইলে এখানেই দেখব, ভালো খারাপ হইলেও এখানেই দেখব আমাদেরকে। কিন্তু আমি কারোর পক্ষে না, আমি তীব্রামথা পক্ষেও না, আমি বিজেপির বিপক্ষেও না, আমি সিপিএমের বিপক্ষেও না। আমার যে আমরা ভিশন, আমি কেমনে করবুক সাব ডিভিশন নতুন বাজার মালবাসাকে আমি স্ট্রিক্টলি ফলো করে আমি লয়া যাইতে পারি, ভালো করে, জিরো ভায়োলেন্স করে, তা আমি চাই। আগেও বলেছি, এখনও বলবো, আমি কোনো মুসলিম বাঙালি ভাইদেরকে আমি ঝগড়া দেখতে চাই না। আমরা চাকমা ভাই তিপ্রাসা নিয়ে আমরা চাই না। জাস্ট আমি আমার লিডার কর্তব্য আমি পালন করব। মানুষ কি বলে তা ইম্পর্টেন্ট না। ফার্স্ট আমাদের আইপিএফটি পার্টি কেমনে উঁচু করে নিয়ে যাওয়ান, আমরা অনেক পার্টিকেই তো দেখেছি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে আমরা বলতে পারি, কিছু কিছু জায়গাতে আগে আইপিএফটির কিছুটা গলতি আছে, আমি ইদাও অস্বীকার করব না। সিপিএমেও আছে, বিজেপিরও আছে, তীব্রামথারও আছে, সবাইরও তো আছে, কিন্তু এখানেও তো কিন্তু যে পয়েন্ট কুইশন মার্কটা এটা আপনারা বুঝলে ভালো হাইনি বাগে আং চিনি ত্রিপুরা সারংনবো সানাই প্লিজ নরক যতন চিনি যারা আগে আইপিএফটি তংनाय সিপিএমও তংखा বা তীব্রামথাবো তংखा নরক ফাইদি जों नरकनो लाम संनाय जों तंगो जों नतुन बाजार मालबासानि तैखे जों तंगो करबुक साब डिभिजननि तैखे तंगो और कोनो कायसेन कायसे जों जाय साना नांया बा बहामिया बते हैया जत जागानो सेम प्रॉब्लम न उंगी मानो साना थांगे आगेनि जे कक के अबया पार्टी कसामो नरक जतनो फायदि फिरगै फायदि आनो जे मुनैनायबो मुनैदि हामिया सानायबो सादि ब इम्पोर्टेन्ट या नरक ब आनि जागाव क्लाय खांके नरक ब सायमानाय अ मोनैमानि महाराजानो आं हामजागौ आं तिनिबो हामजागौ महाराजानो तिनि महाराजानो हामजागौ हिनै तिनि जरातै आंबो जों जत तिप्रासानि बागै जों जतन कष्ट खाया जतन सायमानो अम कायसा नरक जतन जे एमएलए मन्त्री आजगि तंनाय बरक जतन सायमानो गे जोंबो फुनुगिरनाय তীব্রামথা पार्टी कयटा सीट तुईमान अमबो जों फुनुगिरनाय ताबुगो अब साबनि गलती आफोरके नरबो आफसोस खायनाय अमक फनानि गलती नर आफोरसे सानाय थानाय विधानसभाबो गलती इनका ताबुकबो गलती अब ताबुक तो पूरा से गलती नाय आं कुनो कायसानो चाहे सामानिया किन्तु रियल कौनो साना थांखांखे आं महाराजानो हामजागौ हायफानो पार्टी आं आईपीएफटी पार्टी आं खायनाय बोखारैनो खायनाय जान प्राणरै खायनाय बनि बागिनो आं अ जागावखे नो कनफर्माइज दे गोबांमा बरक रोंखाब्ले नायया आं एमएलए नोबो जाया साना नायया एमडीसी नोबो जाया साना नायया ए नोबो जाया साना नायया सीएम नोबो जाया साना नायया आं केबनो जाया साना नायया आं तिनि जरातै आं जे काम खायफैमानि अबनो आनि लुकुरक जोंनो बिलिभ खायनाय सोबा तैनाय तैया लिडार्स करबुंनि लिडार्स साबो तैनाय नरंनो पाब्लिक रंनो
borok norok no tuinai tuya norok public rok no decision khaidi ani sakama bai muslim bai bangli bai ra sini tirpura sini deborma tini jomatia takugrok omon norok kaham ke bujidi जों तिनिबो तंनाय नरंनि लगे खनाबो तंनाय नरं लगे किन्तु अन्य बरक नरं लगे तंगलाक अम कायसा नरक मुइतो खायदि काहामङैबो तंनाय हामियाङैबो तंनाय जायाङैबो तंनाय अमनो कायसा नरं मुइतो नादे आं बिसि कगला रुगिया असुनो सावै आं नारंनाय हामबाय नरक प्रणब त्रिपुरा न कप्लाय खायदि नतुन बाजार मालबासानि जों तंनाय बसकांग नरंनि बागै তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের মুসলিম ভাইদেরকেও প্লিজ এই জায়গাতে আমি রিকোয়েস্ট করব সবাই মিল্লা এইবার প্রণব অনেক ভালো ছেলে উনি অনেক কাজ করছে তাই আপনারা কিছু তাকে সাহায্য করুন আমিও আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি আপনাদের সাথে 365 ডেজ আমি আগেও করছি 365 ডেজ এখনো করব কোনো পার্টি নেতা 30 দিনে 30 দিন করছে না আমি 30 দিনে 90-92 দিন আমি কাজ করছি তার মতনই আমি কাজ করব একদিনে আমি 11টা হ্যাশ কোনো পার্টি নেতার লোক 11টা মিটিং করছে না আমি একদিনে 11টা পনেরো মিটিং করছি সেম এইভাবেই করব আমি সবার জন্য কাজ করব এতটুকুই বলবো আপনারা ভালোভাবে আইপিটিকে সহযোগিতা করুন সব ত্রিপুরাবাসী সব ত্রিপুরার চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि बर' असनो साबाय आं खुलुमनाय नारका हामबाय जतन